Ito, actually 100 pieces to. Nandun yung iba. Ayun, nandun yung iba. 100 pieces po to. Ito, ginawa namin at diniliver dito sa may Himlayang Pilipino. Tandasora po to, 100 pieces. Nagdi-deliver po kami kahit saan. Basta within Metro Manila or outside Metro Manila. Basta Luzon. Luzon yan. Okay. Kaya namin anywhere in Luzon. Yan. Flying balloons or helium balloons po. Yan ha. Dito po ito sa may Himlayang Pilipino. Yan. 20 pieces. Ito pa yung iba. Yan o. Meron pa ron. Pero all in all, 100 pieces po yan. Yan. Meron pa ron sa nandun sa mausoleo yung iba. Sa mausoleo. Okay po, marami po salamat.